Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 15 de Mass Effect 3 Legendary Edition. Bueno, en el capítulo anterior pues estuvimos en la ciudadela y hicimos la misión secundaria de Benning, que al parecer Cerberus estaba atacando una colonia humana. Bueno, aquí nos quedaban algunos códices por ver. The Reaper called Ravagers are former Rachni that the Reapers have transformed into heavy artillery through a process of implantation and genetic modification. As walking organic turrets, they can sustain and inflict considerable damage. Muy considerable el daño. Ravagers bear egg sacs that continuously spawn swarmers. If the sacs are destroyed either during combat or upon the Ravager's death, their entire contents burst forth to charge the enemy and explode on contact. A dead Ravager expels a caustic gas and an acidic puddle. Alliance scientists have theorized that it is easiest for the Reapers to maintain control over units of Rachni genetic extraction because of the species' neurological predisposition for hive mind consensus. La verdad es que no se parecen en nada a los Rachni del Mass Effect 1, pero absolutamente en nada. Bueno, vamos a ir a Tuchanka ahora. Así que está bien lejos. Virulent diseases and predatory fauna. Around 1900 BCE, the Krogan discovered atomic weapons and promptly sent their planet into a nuclear winter. The majority of the population retreated to underground bunkers, and Krogan culture slipped into a dark age, dominated by tribal clans. In 80 CE, decades into the Rachni Wars, the Solarian Union made first contact with the primitive Krogan, and initiated a cultural uplift to shape them into a modern army capable of confronting the Rachni. During this uplift, the Solarians constructed the Shroud facility on Tuchanka, to shield the planet from harmful forms of solar radiation. Later, during the Krogan rebellions, reproductive rates were curtailed by the genophage, ensuring the Krogan remained a species in decline and Tuchanka a desolate wasteland. Es curioso porque esta imagen es de Mass Effect 2, si mal no recuerdo. Es donde hicieron la prueba de madurez de Grant. No tiene nada que ver con el velo de aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Biotics. It may be possible to reverse the genophage by extracting an immunity from the genetic data of a cured Krogan female. A Solarian geneticist named Malin, a former student of Dr. Morden Solis, discovered the cure through unethical experimentation on live subjects. The complexity and durability of the genophage derives from biochemical countermeasures that the Solarians wove into the plague in an attempt to make the sterilization incurable. No one is certain of how Malin circumvented the countermeasures, but his work was complete enough to allow replication of his results. In its original form, the cure restored fertility but severely compromised the immune system. This resulted in slow, painful death for all but one of Malin's test subjects. If the beneficial aspects of the cure can be isolated, a specially tailored virus could repair the affected genes in other Krogan. Vale, el códice secundario. Omega tomada, los secretos de Omega. Esto lo vamos a dejar hasta que hagamos el DLC. Bueno, empecemos a hacer el DLC. Bueno, y aquí es donde estuvimos. Benning solía ser una próspera colonia humana, pero los segadores han capturado gran parte de la población para procesarla. Todavía quedan algunos núcleos de resistencia civil que se oponen a los segadores, y se han emprendido varias operaciones de rescate. Una radio de la resistencia establecida durante los primeros días del ataque continúa transmitiendo a día de hoy, alentando a los supervivientes para que se organicen y compartiendo rumores sobre refugios seguros. Por desgracia, algunos de estos rumores acaban en emboscadas, lo que exacerba la desesperación de los pocos que siguen siendo libres. Los sistemas agrícolas automatizados de Benning no han dejado de funcionar durante toda esta debacle, lo que ha generado una cantidad de alimentos sin precedentes que se guarda en los hilos y almacenes del planeta.
con lo cual es un planeta bastante interesante para reconquistar. Tecnología, el velo. Lo que los Krogan llaman el velo es en realidad un vestigio tecnológico de la renovación salariana. Después de que la guerra nuclear liberase toneladas de polvo y cenizas en la atmósfera, el planeta se enfrió temporalmente gracias a la ausencia de luz solar, excepto en los polos, donde la capa tóxica atrapó el calor. Al derretirse inmensas franjas de permahielo, el planeta liberó metano que había estado atrapado durante milenios. Este potente gas de efecto invernadero creó un ciclo de calor al que se le llamó el verano nuclear. Sin intervención externa, Tuchanka se habría adentrado en un lento pero seguro proceso de extinción en masa. La solución de los salarianos fue construir el velo, un escudo solar permanente a base de trillones de pequeñas lentes difractoras colocadas en el punto Lagrange L1, el punto en el espacio donde la órbita natural de las lentes daría sombra a todo el planeta. El sistema utilizado por los salarianos se acabó conociendo como las torres del velo. Las torres eran, en esencia, enormes cañones que podían disparar cargas de lentes al espacio junto al equipamiento necesario para monitorizar la trayectoria de la carga. Muchos señores de la guerra Krogan recibieron el plan con entusiasmo, en parte porque creían que salvaría su hogar, pero sobre todo porque vieron posibilidades de aplicar la tecnología del velo a la guerra. Las obras se completaron en tiempo a lo largo de las siguientes décadas, y para entonces los Ragnar ocupaban toda la atención de los señores de la guerra Krogan. La rebelión Krogan no se portó bien con las torres del velo. Todas menos una fueron destruidas durante el intento de desmilitarizar Krogan, y la que quedó fue reutilizada como sistema de vigilancia meteorológica. Aún hoy permanece en el paisaje como un anacronismo, el símbolo de una época en la que Krogan y salarianos se ayudaron entre sí. Entonces había más de estas cosas. Y lo que le pasó al planeta nos podía haber pasado a nosotros si hubiésemos seguido con la Guerra Fría. Podríamos haber entrado en una guerra nuclear. Vale, ya está. Ahora yo creo que hay pocas probabilidades de que pase eso. Hay formas más eficientes de matar sin tener que usar bombas atómicas con radiación incontrolable. Por ejemplo, armas biológicas o la bomba de hidrógeno. Vale. Tuchanka apenas puede albergar vida, pues está acribillado de cráteres de los bombardeos y lleno de restos radioactivos, cenizas asfixiantes, llanuras de sal y mares alcalinos. Hace miles de años la vida crecía desenfrenadamente bajo la estrella de clase F Aralak, una palabra del clan Reich que significa el ojo de la cólera. Los homólogos de los árboles crecían en tupidas junglas, hundiendo sus raíces en los pocos profundos mares del limbo. La vida se alimentaba de la vida en el crisol de la evolución. Este mundo murió en una tormenta de fuego atómico después de que los Krogan dividieran el átomo. Una pequeña edad de hielo, debida al invierno nuclear, mató a gran parte de la vida vegetal restante. En los siglos recientes muchos Krogan han vuelto a su mundo de origen. El reducido albedo ha hecho que suban las temperaturas globales. Para mantener las temperaturas soportables se montó una pantalla enorme en el punto de Lagrange L1. Lo mantiene la misión de vigilancia de desmilitarización del Consejo, que tiene sus bases en las estaciones de combate en órbita. Advertencia de esa vigilancia. Los visitantes de Tuchanka aterrizan ahí bajo su propia responsabilidad. La organización esta no intentará evacuar a los ciudadanos que corran peligro por la guerra de clanes. Las formas de vida de Tuchanka son mortíferas. Casi todas las especies nativas son depredadoras de una u otra manera. Hasta la vegetación que queda es carnívora. Se recomienda encarecidamente no salir de las zonas vigiladas. Y ya estaría. Bueno, aquí tenemos 3 misiones. Esta es la principal, la de curar la genofagia.
Aquí tenemos que investigar la presencia de Cerberus y rescatar a los turianos. Vamos a hacer esta que parece que urge más. Nave derribada. El primarca nos pidió que rescatáramos a sus hombres, que estaban en una misión especial que no aclaró para nada. Bueno, dado que tiene que ver con los Krogan y con los turianos, vamos a llevar a Garrus, lógicamente. Y para compensar el equipo, pues llevamos a liar. Un personaje tecnólogo y una personaje pues que es biótica, así se compensa. Aunque bueno, Liara también es un poquitín tecnológica, creo. Pero bueno, más o menos así está compensado. Esto está perfecto, así que vamos para allá. This crash site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, sir. For a Turian commander, what happened here is... let's just say the Turian code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, sir. But the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. A ir a pata. Edie, did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying. This sounds bad. Let's move. Vale, vamos a rescatarlos y si vemos alguna patrulla, pues también. Vale, por aquí parece que no hay nada, así que vamos. A secret Turian mission on Tuchanka is especially odd. Thoughts? Nothing has come up through any of my networks. Pues sí que es secreta, ya que ella es el corredor sombrío y tiene bastante información. You see them? Quick, we don't want them to call for backup. Ah, pues muy fácil para que no pidan apoyos. Liara usa singularidad. Ya está. Mira qué fácil. Partes sueltas. Créditos. Escape pod. Our first casualties. Looks like they survived the crash, but then a harvester took them out, Died in the explosion. and then pulled out to be eaten by husks. Ya, qué putada eso. Nuevo subfusil. Este está bastante bien, este subfusil, el Tempest M9. Pero claro, ya llevamos uno que es mejor. Shepard, I hear gunfire. Okay. I have a visual on the enemy, and there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Vale, Garrus, te pones aquí. Liara, te pones ahí. Understood. Y rapidito. I'm on it. Understood. Aún hay otro enemigo aquí a la izquierda. Harvester! Incoming harvester! Vale, ese ya es más problemático. A ver,
No hay muchas cosas para atacar. That harvester is going to destroy the Turian escape pod. Hey! Over here! Creo que ya lo derribamos. ¿Estáis bien? Don't stop for us. We'll head for the main crash site. There's another pod ahead. Es que daros cuenta que esta pistola prácticamente tiene el daño del francotirador y dispara mucho más rápido. El problema es el cargador. Pero si no, tela. Bueno, vamos a leer esta nueva... está en el códice principal. Este nuevo tipo de segador. The Reaper called El Harvest. The cosechador. sight of a Reaper harvester in flight nearby is one of the first indications that a Reaper invasion is underway. Their massive wingspan allows them to quickly cover the distance between them and their prey. In the harvester's mouth are two heavy guns that fire in an alternating pattern. The harvester's most fearsome quality, however, is that its appearance guarantees that Reaper ground troops are not far behind. ¿Recordáis que había unos bichos en Tuchanka que eran voladores y que transportaban animales cuando caían? Pues se parece un huevo a estas cosas. No sé si serán esos bichos transformados en segadores o realmente esos ya son segadores normales. Pero para mí que asimilaron esas criaturas y las volvieron así. Vale, por aquí nada. Keep moving. We need to find the main crash site ASAP. Being the son of Adrian Victus is a lot to live up to. It's a big military name on Palaven. War's expected to run in the Victus blood. Children shouldn't be burdened with the successes of their parents any more than their failings. Desde luego, cada persona es única. Y aquí tenemos un fusil turiano, el Firestone, o como se diga. Hay disparos. Debe de haber otra patrulla cerca. Looks like we got the jump. Follow my lead. Heads up! Harvester incoming! Muerto. Damn, another harvester! Thanks for the help. We'll run into the crash site. Bueno, lo salvamos. Ya digo, con esta pistola es la hostia. This way. Con un arma normal tardáis bastante más en cargaros ese bicho. Over here. Mirando lo potente que está esta arma, hay una clase que se llama adepto, que básicamente es poder biótico. Y claro, los bióticos en sí solo usan pistolas y subfusiles. Pero viendo el poder de esta pistola, pues es una clase muy potente, porque tendrías el poder de Liara junto con el poder de esta pistola. Arnik, how's our velocity? Deceleration online. We'll survive. Victus is going to pay for this. Court-martial or hanging? How's Victus going to live this down? When we find him, we'll ask. Mejora de escopeta. A scumbag!
Shepard here. Just saw harvesters drop a lot of enemies in your path. Otro de esos bichos. ¿A dónde vas? Ah, ya estamos. There's the harvester. It's retreating. No, no se está retirando, ha volado por los aires. Es diferente. Creo que no me dejé nada. No. Lo bueno de estos juegos es que si te dejas algo lo puedes comprar después en la ciudadela, lo que te has dejado en la misión. Así que en sí, si tenéis créditos, no tenéis que explorar todo el mapeado. Bueno, ya estamos llegando. Ahí está el campamento principal. No hay nada por aquí. All right, let's move. Not one more soldier dies here today. For Paladin. Es raro, me suena que había un... Y ahora usa alteración. Bengala. Bueno, disparo de conmoción, no bengala. Vamos a avanzar al campamento rápido. Wow, vaya hostia me acabo de comer. Aunque no sé de qué, porque me destrozó rapidísimo. Not one more soldier dies here today. For Paladin. Vamos a recuperar munición. Ah, era esto lo que casi me acaba de matar. Uno de esos coches cosechadores. Pues toma este disparo. Era eso lo que me estaba matando cuando vine. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, aunque había disparado mal. Como veis es un disparo único y lo derriba, básicamente. O sea, es muy buen arma. No sé si por aquí habrá algo. Creo que no. No.
Os recomiendo hacer eso, de pillar aquí el arma pesada, venir aquí rápido, ocultaros y con un disparo cargaros a ese bicho. Bueno, y ahí está el teniente Victus, creo. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just Y no os calm down. matéis entre vosotros. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. Exactamente, ¿qué hiciste? You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Bueno, un error lo tiene cualquiera. Aunque bueno, tampoco ibas a saber de que te iban a preparar con una emboscada. Owning your mistake takes guts. But you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. ¿Y cuál You're es tu abandoning misión? your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. Entonces A hay que bomb? desactivar la How bomba. big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it. And so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? Pues apela a su honor. Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian, and we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Ahí estaremos. Pero vamos a tardar un poquitín en ir. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. No encaja. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Te mantendré informado. A ver si averiguamos algo ahora. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, Earth sí. at risk? Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? Doesn't make sense.
Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? El problema del manto. And? Al final no nos dice nada el cabrón. Wait, there is one more thing, Commander. Thank you for saving my son. Son reticentes, al darnos información. I'm grateful for all you've done, Commander. The situation with the Krogan is already complicated enough. Not as complicated as waking up one day and being told you're the new Primarch. Yes, thank you. I'm beginning to understand why leaders so often seem lonely. Worst-case scenarios aren't just theories. They're what you'll be dealing with 5 minutes from now. That's why it helps to have allies. Yes, you're right, of course. Is there something I can help you with? No nos dice, no podemos preguntarle nada sobre la bomba. That's all. Of course, Commander. Qué putada. What was that all about with the Primarch? Turian's up to something? Sí, traman algo. It's nothing. Don't worry about it. Uh-huh. All right. Adiós. That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. Bueno, ahora vamos a hablar con la tripulación y después ya lo dejamos y en el siguiente capítulo vamos a hacer la misión de la presencia de Cerberus en Tuchanka y ya en la siguiente ya haremos esa misión de la bomba de Cerberus. Commander, Chief Engineer Adams would like to speak with you down in engineering. ¿Qué querrá? Commander, whatever you did on Tuchanka has the Turians sending a lot of messages. What are they saying? Sorry, it's encrypted. Pues desencriptalo. Cracking it would take at least a week, and it would be wrong. Commander? A mí la ética me importa un bledo. Como mucho el tiempo, es lo que me preocupaba. Vale, aquí no hay mensajes. Vamos a ver si se puede hablar con Joker y Edie. Alright, here's another one. Dates back to the Rachni Wars. So, a Krogan and a Salarian have landed on a Rachni world for a top-secret mission. That is unlikely. Salarians rarely took part in raids on Rachni-occupied worlds directly. Missing the point? So the two guys are climbing up a hill going through this nasty green fog. And as they get near the top, they come out of the fog, and the Salarian sees thousands of Rachni. He looks over at the Krogan and says, "Oh, well, that makes me nervous!" The Krogan says, "You think that's scary? When this is over, I have to go back down through that fog by myself." The implication being that the Salarian soldier would be dead. Pues sí. Yes. Thank you for killing the 2,000-year-old joke. That joke plays to racial stereotypes on both sides. The Krogan appears brutish and insensitive, while the Salarian appears weak. Stereotypes such as exemplified here led to the development and use of the genophage. Tampoco hay que darle tantas vueltas. Well, yeah. It's also one of the only jokes you'll hear both Salarians and Krogan telling. Comedy isn't really about being nice. Básicamente no es ser amable. The ugly things people think. Las feministas tenían que aprender un poco de este diálogo. So that went well. Glad to see that Turians can flip out and lose their shit just like the rest of us. They're under a lot of pressure. You stole the Normandy, got blown up by the Collectors, and sent us on yo a soy la suicide hostia mission y to ellos Galactic no. Core. And I haven't mutinied once. Not once. ¿Quieres un ascenso o qué? Commander. Vale, ya no dice nada más. I am impressed by your continued existence, Shepard. Bueno, técnicamente the morí. of surviving as long as you have is low. Hello, Shepard. Técnicamente Shepard murió tras el primer juego. Después lo resucitaron, pero murió. Vale, cubierta de atraque. Is everything okay, Shepard? No dice nada Shuttle's más. primed for the next drop. Vale. Parts of Tuchanka reminded me of the desert back home. The lizards and worms are bigger, but, you know, the sand and everything.
Primarch's sun is in over his head, no? Hey. Ya no hice nada más. Bueno, ahora vamos a aprovechar que hoy hemos pillado el fusil. ¿Y qué más? Wow, ya no me acuerdo. Y aquí no te pone... Ah, y el subfusil, es verdad. El fusil y el subfusil. Era este, el Feiston. Bautizado en honor a un espíritu turiano de la creación, el Feiston se diseñó para dar el mejor equilibrio posible entre precisión y potencia de fuego para una ametralladora. Cada tipo está mitigado por los amortiguadores de retroceso que van integrados en la culata, lo que permite al Feiston disparar con más fuerza que otras armas de su clase sin sacrificar precisión. Su disparo completamente automático y su peso relativamente liviano han convertido el Feiston en la principal arma de referencia de la infantería turiana. Sí, porque esta maravilla de aquí, el sable, que tiene una potencia de la hostia de disparo, pues el problema es que tiene un huevo de retroceso. Tienes que tener mucho cuidado al disparar. No puedes andar de forma automática. Es plax, 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 plax. Así, eso sí, con un tiro en la cabeza y lo revientas al bicho. Y pesa un huevo comparado con lo otro. Pero bueno. Y ahora el subfusil, que tendrían que estar aquí. El Tempest, que este ya es de Mass Effect 2 también. Fabricado por el Anus Risk Control Service para la banda de mercenarios Eclipse, el Tempest es una incorporación cara pero mortífera para el arsenal personal de cualquiera. Este subfusil totalmente automático castiga duramente a corto alcance, pero va perdiendo precisión con la distancia. Ya, como todos los subfusiles. Vale, ingeniería. Bueno, primero vamos a hablar con la encantadora reportera. Dire news from Earth. Off the radar, reaping begins in rural areas. Millions are dead in the Central Asian wilderness, even more in sub-Saharan Africa. We'll give you the gruesome view of what happens when the Reapers don't stop to indoctrinate. Now, así que básicamente los mataron a todos de forma muy rápida. Commander. Tenían prisa, supongo. Es que cosechar un planeta entero lleva tiempo. Not sure what to think about that little mech dog roaming the ship. You mean Sophie? Sophie. I think she's cute. What purpose does she serve? Para I nada. guess I have a soft spot for worthless dogs. Look how long I've been with you. Le llamo perro. Bueno, ¿tú qué querías hablar? Commander, good news on the installation of that thermal pipe you got us. I went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our ESO capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far. She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Esto creo que ya lo and I'll vimos. send the plans their way. Do it. Aye, aye. Well done, everyone. Ah, no, pues no teníamos el recurso bélico este. ¿Y algo más? Commander. No, ¿y vosotros? My board is green. Shepard. No. Vale, a ver qué dice Javik. I heard about the events on Tuchanka. You should not have let the Turian soldier evade his responsibility. I take it Protheans didn't forgive many mistakes? Los ejecutan, ¿no? If he had been under my command, I would have marooned him in the desert, buried him in sand up to his neck, and let their wildlife feast on his eyes. If he survived that, I would have rewarded him by shooting him in the head. Good soldiers are a precious resource. The stupidity of one cannot be allowed to jeopardize the lives of the others. Qué extremista. The Turians are hiding something, Commander. Be careful. Sí, opino igual, ocultan algo. Tuchanka was not always a wasteland. It once had jungles and forests. Claro, este vio cómo era Tuchanka antes.
The Krogan didn't need the Reapers to destroy their world. They did it on their own. Such a foolish race. I am with my own thoughts. Ahora sí que ya no dice nada más. Bueno, nos queda solo una parte de la nave, una planta. Vamos a ver dónde están. En enfermería y en alojamientos. Dudo que la doctora diga algo. Commander? No, era de suponer. Y claro, estos hablaron del velo, así que no sé. Certainly possible. Would require strengthening exercises. Get muscles to support weaker bone structure. Right. Yeah, I can do that. Alloy of Edie's body not flexible like organic Ah, está hablando de cómo tener sexo con ella. Recommend pillows, cushions, possibly gel packs. Okay, that's a little weirder, but yeah, all right, cushions. Positioning critical to success. Can forward Edie charts, videos with relevant data. No, let's Edie's pretty busy with, you know, stuff. Let's send just send that to me. Si quieres también te puedo mandar yo vídeos. Tell anyone about this, right? Like Shepard doesn't really need to know. Pues un poco tarde. Guarantee Shepard won't learn about it from me. He's standing right there, isn't he? Exacto. I wish I wasn't. El Joker siempre pensando en sus cosas. Something else, Commander? Supongo que aquí no hay nada nuevo que preguntar. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. Shepard, Eve ready for travel to Tuchanka. Háblame del velo. Aquí sí que hay algo nuevo que preguntarle. What can you tell me about the shroud? Climate regulator. Counteracts radiation damage to Tuchanka's atmosphere from nuclear war. Particles emitted from main tower form layer that mitigates ultraviolet bombardment, prevents atmospheric escape of necessary elements. Fue obra de los salarianos, como ya hemos leído, efectivamente. And your people put it up? Yes, when uplift process began. Demonstration of goodwill to Krogan, stabilize climate, impress population. Combined with technological gifts, easy to gain Krogan support against Rachni. Lo que en teoría más o menos hicimos nosotros con Sudamérica. Cuando fuimos allí. Nice talking with you, Morden. We'll be here if you need me. Continuing to study Shroud in meantime. Vale. Solo nos queda hablar con dos personas. Espera, Garrus no está aquí. Ah, en el salón. ¿Qué coño están haciendo en el salón? Bueno, no hemos perdido a tanta gente en la nave. Esta lista se podría haber acrecentado bastante más si no tomamos ciertas decisiones en los dos juegos anteriores. Enough about me. What were you doing before we met up here? Oh, you know, this and that. Come on, spill it to Sony. Very well. I fought several explosive battles with Cerberus. I helped Shepard stop a robotic assassin on Mars. Oh, and I discovered plans for a Prothean doomsday device that were buried for 50,000 years. Yeah, so just this and that, huh? No sé si dicen algo si vuelvo a entrar en la habitación. So, sí. Archangel. You heard about that, huh? Your sojourn on Omega generated quite a few articles, not to mention security footage. There's one thing I couldn't dig up, though. Did you really take out 3 Blue Suns mercenaries with 1 bullet? No, of course not. The third guy had a heart attack. Not fair to count. Así que hizo un colateral y el otro se murió del susto. Ahora sé que ya no dicen nada más. Bueno, Garrus, ¿tienes algo que decir? Turians on a secret mission to Tuchanka, huh? No one told me anything about it. Tampoco te lo van a decir todo. I'm curious to see how this bomb on Tuchanka plays out. I don't suppose ignoring it is an option. No es una opción. How's it going? Hello, Shepard. Y Liara, como siempre, tan fría.
Espero que no sea vuestro el cigarro. Bueno, aunque en esta época fumar no es un problema, ya que curar los pulmones con una cirugía es relativamente sencillo, no hay ningún peligro. Aparece en los cómics de Mass Effect, de que se solventó el problema del tabaco con esas cosas. Vamos a hablar con Glifo a ver si había algo que meter aquí. No hay ninguna mejora y tampoco hay ningún mensaje nuevo. Bueno, pues subimos a la planta donde está el puesto de mando y lo dejamos ya. La verdad es que con el cuerpo que tiene Liara no la veo con un cigarro en la boca. Le queda fatal. Le quedaría fatal, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dadle un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y si queréis comentar algo, pues dejadlo en la caja de comentarios. Que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.